भाइराल होउची ममिता जीवनर सेही शेष कॉल रेकर्डिंग। उनी सुसाइड करेছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। ममिता रक्त जुड़ुबुड़ हेई छटपट हेउतला। एपटे तार बापा मां को फोन कर दैथला। 40 मिनिट धरी ममिता को दुष्कर्म कर दैथला और ममितार देहरु धार धार हेई एमिति रक्त मध्य बाहुथला। ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু। अब एतिके बेले ममितार बापा मां को आरजीकर मेडिकल लु फोन कर दैथला। किंतु ममिता सेते बेले को बंचिथिला। तथापि ममितार बापा मां को तम झियो आत्महत्या कर दैछि बोली किए जणे मिछ कहितला। जापरे ममिता जीवन रही शेष मिछ कॉल रेकर्डिंग बर्तमान सबुरी जेमिति भाइराल होउछि। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি আমার মেয়েটা। दर्शक बंधु सबू धरा पड़गला। जो कॉल रेकर्डिंग रे मिछ कही खसी जावाक समस्ते बसी थिले, एबे सही कॉल रेकर्डिंग सबुठी भाइराल हो गला। हाँ क्या राति 3टारे सेमिनार हॉल भितरे ममिता को 40 मिनिट धरी दुष्कर्म कर दैथला। संजय सहित सीबीआई रो तदंत रिपोर्ट अनुसार 2 ରୁ 3 जन ममिता को कुआडे दुष्कर्म करथिले। आ 3:45 समय को ममिता से सेमिनार हॉल भितर कुआडे छटपट होउतिले। आ एमिति जीवन मरण सहित लड़ाई करी ममिता तार शेष निश्वास को छाड़ुला। एतिके बेले से राति अधरे आरजीकर मेडिकल कॉलेज रो किछि स्टाफ सेमिनार हॉल भितर को ममिता को खोज खोज जाई पहुंच जाइथिले। आ ममिता को एमिति किछि अवस्था रे उद्धार करथिले। आ देखिला बेले को पार्टी रक्त बाहरुथला। देह सारा नखर खंडिया चिन्ह हो जाइथिला। आ ममिता रक्त रे जुड़बुड़ हेई जीवन मरण सहित लड़ाई करुथला। किंतु एतिके बेले आरजीकर मेडिकल कॉलेज रु ममितार बापा मां को फोन कर दैथला। किंतु सेतिके बेले से फोन करले ममिता को बापा मां को कौन कहा जाइथला आपण मध्य सुनिले कहबे सतरे ममितार एमिति दुष्कर्म और हत्या पछरे केवल ए आरजीकर मेडिकल ही दायी अछि। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হচ্ছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, হ্যাঁ খুব অবস্থা খারাপ, একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। হ্যালো, হ্যাঁ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন, আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আমার মেয়েটা। হ্যাঁ বলুন। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। মমিতার বাবা বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যাঁ বলুন। আমি আইসি আরজিকর বলছিলাম। আচ্ছা আপনারা আসছেন তো? হ্যাঁ একদম আসছি। কেমন আছে শরীর? আপনারা আসুন, আসলে কথা হবে। আরজিকর হসপিটালে আসুন, আমাদের এই চেস্ট ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যারের কাছে আসুন। दर्शक बंधु आरजीकर मेडिकल कॉलेज जड़े महिला कर्मचारी ममिता बापा सहित कथा होते और सीधा से कर्मचारी जनक कही आपण झील ममिता आरजीकर मेडिकल कॉलेज भितर आत्महत्या कर आपण शीघ्र मेडिकल को आसी जातु। बास
एतिकी कथा शुणी ममिता बापा माँ पाद तलू जमी माटी खसी जाइला आठी अधा जमी मरी जाइए से कारण एत बड़ बढ़िला झीटा एत बड़ मेडिकल कॉलेज रे डाक्तरी पाठ पढ़ुला आ से कहीं एमती आत्महत्या कर समस्त जमी आश्चर्य हो जाते किंतु हॉस्पिटल आसी देखला बेलू झील को ये 40 मिनिट धरी दुष्कर्म कर 2 ରୁ 3 जन नृशंस ममिता को हत्या कर दी जहाँ नहीं ममिता को एमती एक कॉल रेकर्डिंग एवं सबुठी भाइराल होती प्रश्न उठुची जिते ममिता दुष्कर्म पर किसी समय बंचिकी थे से ममिता मरी जाइए कहीं बापा को फोन में कहुला जिते ममिता को दुष्कर्म कर हत्या कर से ममिता आत्महत्या कहीं कहुला जार मिछ कॉल रेकर्डिंग बर्तमान सबुठ जमी भाइराल होची। रिपोर्ट ओडिया।